अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अल्लाह का बहुत शुक्र है, आपकी दुआएं हैं। अल्लाह ताला की ज़ात मुझे आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें। ये जो नई प्रॉब्लम्स आई हुई हैं दुनिया में, आज तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने तो इसको पूरी दुनिया में फैलने वाली बीमारी करार दे दिया है। तो अल्लाह की ज़ात हिफाजत करे हम सब की। तो डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट, जो आज की वीडियो है उसमें आज कमेंट्स में भी मुझे एक दो पाकिस्तान के यूट्यूब फैमिली में से किसी ने पूछा था इस बारे में कि हमारे स्पेन से पेपर जो हैं वो पास हो चुके हैं और यहाँ पे हमने पेपर जमा करवाने हैं, करैक्टर सर्टिफिकेट मेरा एक्सपायर होने वाला है या मेडिकल सर्टिफिकेट की हमें पाकिस्तान की जो एम्बेसी है उससे भी अटेस्टेशन करवानी है पहले। तो क्या प्रोसेस है, थोड़ा सा मैं इंशाल्लाह ये शॉर्ट सी वीडियो में आपको बताता हूँ इस बारे में। सबसे पहली चीज़ है, ये एक कमेंट्स हैं, राय है मेरी, और वो चीज़ है जिससे मैं गुजरा हुआ हूँ, मेरे काफ़ी दोस्त गुजरे हुए हैं, और ऑफ कोर्स जो एक्सपीरियंस है वो सबसे ज़रूरी, यू शुड हैव टू लर्न फ्रॉम इट, और ये चीज़ें आपको अपने जहन में रखनी चाहिए। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप जो बात कह रहे हैं वो गलत है या मैं जो कह रहा हूँ वही बिल्कुल सही है। मेन चीज़ है ये कि जो एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, जो स्पेन में लॉयर्स हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ दे डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग इन पाकिस्तान एम्बेसी। और कोई बंदा, कोई एजेंट झूठ बोलता है अगर कहता है कि मैं पाकिस्तान में स्पेन एम्बेसी से आपका ये काम जल्दी करवा दूंगा या मेरी वहाँ पे बहुत पहुँच है। एक बात। दूसरी बात ये है कि जब वकील आपसे कहता है ना ये कि अच्छा पाकिस्तान में तो ये वाले पेपर चाहिए, ठीक है ना, ये इस तरह कर दो, ये पेपर चाहिए, फाइल पूरी तैयार होगी, वो झूठ बोल रहा है। झूठ इसलिए बोल रहा है कि भाई केस जमा करवाने आपने जाना है, वकील ने नहीं जाना। स्पेन से पेपर पास हो गए, आपको फावराबले का लेटर मिल गया। मैं बात कर रहा हूँ रिग्रुपासियोन की, नेशनलिटी बेस पे नहीं बात कर रहा हूँ। रिग्रुपासियोन के जिस बंदे के पास 2 साल का कार्ड है या 5 साल का है, वो अपनी फैमिली को बुला रहा है, उसने पेपर जमा करवाए थे, पेपर पास हो गए। अब बहुत से दोस्त पूछते हैं कि यार जो निकाह नामा है, नादरा का बर्थ सर्टिफिकेट है, ये सारे पेपर FRC हैं, ये स्पेन में जब पहली दफ़ा पेपर जमा करवाने हैं अटेस्ट करवा के एम्बेसी से भेजने हैं या नहीं। भाई मैं एक दफ़ा नहीं बड़ी दफ़ा कह चुका हूँ कि जो घर पास करवाना है ना वो सबसे पहला प्रोसेस होता है। घर पास करवाने में आपको जो पेपर चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के टेस्ट भी चल जाएंगे और अटेस्ट उसके ट्रांसलेशन के बगैर भी चल जाएंगे घर पास करवाते हुए। लेकिन जब आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्स्ट्राहेरिया में जाएंगे पेपर जमा करवाने, आपका कोई भी पेपर, ना निकाहनामा, ना बर्थ सर्टिफिकेट, ना करैक्टर सर्टिफिकेट, कोई भी चीज़ वो है एम्बेसी से अटेस्ट होने के बगैर नहीं लेंगे। अब कोई एक स्पेन के किसी जंगल में कोई एक्स्ट्राहेरिया है, उसमें आपसे उन्होंने पेपर ले लिए हैं एम्बेसी की स्टैंप के बगैर, तो मैं इस बारे में बिल्कुल इस चीज़ से भरी हूँ कि भाई आपने तो ये कहा था तो उन्होंने वो ले लिया। लेकिन 99.9% जो है वो ये होता है कि पेपर सारे के सारे घर पास करवाने के अलावा आपको एम्बेसी ऑफ स्पेन इस्लामाबाद से अटेस्टेड चाहिए। एक बात, आपके पेपर निकल आए, आपको फावराबले का लेटर मिल गया, आप कुछ भी नहीं करें, किसी स्पेन के वकील की नहीं सुने, किसी बंदे की नहीं सुने, मेरी भी नहीं सुने, यहाँ तक सुन लें, उसके बाद आप अपना काम करें। आप TCS लाहौर में जाएं, TCS लाहौर में जाएं, एक बंदा जाए अंदर, वहाँ से कि हमें स्पेन का जो फैमिली वीज़ा जमा करवाना है हमने उसकी रिक्वायरमेंट दे दें। वो आपको 2 पेज दे देंगे, जितनी रिक्वायरमेंट वहाँ पे लिखी है वो पेपर तैयार कर लें, कोई वकील करने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे एक मेंबर ने कहा कि जो पाकिस्तान में हमने फ़ाइल जमा करवाई है वो एम्बेसी से अटेस्ट करवाने के बगैर जमा करवा दी है, एम्बेसी की स्टैंप नहीं लगी हुई। अभी नादरा का और जो है निकाहनामा, बर्थ सर्टिफिकेट, FRC, बे फॉर्म जितने भी हैं, TCS वाले ही आपसे एप्लीकेशन फ़ाइल नहीं लेंगे वीज़ा की जब तक वो पहले से ही एम्बेसी से लीगलाइज ना हुए हों। करैक्टर सर्टिफिकेट है जो ऑफ कोर्स उसमें टाइम लगता है बनने में, उसकी वैलिडिटी भी 1 साल होती है। स्पेन से पेपर पास होते हुए वापस आते हुए
میں نے ایک بلاگ میں پہلے کہا تھا کہ اگر 2 مہینے سے کم اس کی ویلیڈیٹی رہ گئی ہے تو بہتر ہے کہ وہ آپ نیا بنوا لیں. فائل جمع کروا دیں جب تک وہ ویلڈ ہے، کوشش کریں اس میں فائل جمع کروا دیں. لیکن اگر ویلڈ نہیں ہے، 2 منتھ سے کم کا رہ گیا، تو آپ اس کو نیا بنوانے کے لیے دے دیں. اور جب وہ بن کے آئے گا آپ کو دوبارہ ایمبیسی میں جمع کروانا پڑے گا لیگلائز کرنے کے لیے. ایمبیسی کا جو لیگلائزیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ سیپریٹ ہے، ویزا ڈپارٹمنٹ سیپریٹ ہے. تو جب آپ نے پیپر جمع کروانے ہیں ویزا کے لیے، اسپین سے آپ کو ویزا پاس کی فائل آئے گی، اس سے پہلے آپ کے سارے پیپر ایمبیسی سے اٹیسٹ ہوئے ہونے چاہیے. میڈیکل سرٹیفکیٹ کی اٹیسٹ ہونے کی ایمبیسی سے کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر سن لیں، میڈیکل سرٹیفکیٹ جو ہاسپٹل سے بنتا ہے، سرکاری ہاسپٹل سے، اس کو صرف اور صرف منسٹری آف فارن افیئر سے ٹیسٹ کروانا ہے اور ٹرانسلیشن کروانی ہے. لیکن اسپین ایمبیسی اسلام آباد سے پہلے لیگلائز کروانے کی ضرورت نہیں ہے. اتنی زیادہ کمپلیکیشنز نہ بنائیں اپنے لیے. کوئی بندہ کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، وکیل کچھ کہہ رہا ہے، میں فائل تیار کر کے دوں گا. آپ مجھ سے شرط لگا لیں، میں گارنٹی کے طور پہ کہتا ہوں، یہاں پہ نیچے کومنٹس میں مجھے لکھ دیجئے گا، بتا دیجئے گا، اگر وکیل کی تیار کی ہوئی فائل یہاں پہ ٹی سی ایس والوں نے ایکسیپٹ کر لی تو وکیلوں کو بالکل نہیں پتا. وکیل نے جو کہ ہونا تے ایمبیسیاں جڑیاں نے نا مہینے دے وچ ویزا لا دیں. وکیلوں کو پاکستان میں جو ہو رہا ہے بالکل نہیں پتا اور وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے. آپ ایک کام کریں، ساری چیزیں چھوڑ دیں، آپ ٹی سی ایس کے آفس میں جائیں، وہاں سے ریکوائرمنٹ لسٹ لے کے آئیں، اس کے مطابق پیپر تیار کریں. نہ اپنا ٹائم ویسٹ ہوگا آپ کا، نہ آپ کو بعد میں پریشانی ہوگی. ایک پیپر بھی غلط آپ جمع کروا دیں گے، پہلی بار ٹی سی ایس والے لیں گے نہیں، اگر لے لیں گے بعد میں فائل میں آبجیکشن آ جائے گا. تو بعد کی پریشانی سے بہتر ہے کہ پہلے آپ یہ والا سارا کام کر لیں. تو پھر بھی اگر کوئی چیز رہ گئی ہے، if there is anything to ask, write down below in comment section. inshallah I will reply. اور پھر سے دوبارہ please listen it, share it with your family and friends who want to contact with lawyer. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی کو زبانی کلامی بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یار ہمیں پتہ ہے، ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے. پھر بھی اس ویڈیو لنک بھیج دیں انہیں، اور انہیں بس چھوٹی سی بات کہہ دیں، انہیں بتائے بغیر. پاکستان میں آف کورس بیویوں کی ذمہ داری ہوتی ہے گھر میں رہنا، سارا مینیج کرنا، ہر چیز. ہسبینڈ اسپین سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے پتہ میں نے کیا کرنا ہے، وہ بیچاری کیا کرے گی؟ کچھ بھی نہیں. یہ کر سکتی ہے کہ آپ لاہور جائیں ٹی سی ایس کے آفس، ایک دفعہ بس ان سے ریکوائرمنٹ لیٹر لے آئیں کہ ریکوائرمنٹ کیا ہے، آپ کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. سو جسٹ I will leave this topic here. Inshallah, see you tomorrow with a new topic on your comments. And پھر بھی کچھ چیز رہ گئی ہو مجھے آپ پوچھیں، نیچے لکھیں، انشاءاللہ I will reply. Take care of you. بہت زیادہ مجھے دعا میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے، آپ کو، ہمارے اہل و عیال کو، رشتہ داروں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں. انشاءاللہ پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. And of course, don't forget to subscribe my channel.